धन्यवाद दे मन के नेबे मोही बर्तमान समस्त को धन्यवाद देवे आमर प्रिय नानी ज्योति फेर थोड़े जुहार आज विश्व प्रसिद्ध बेले तो कम है आ क्या प्रसिद्ध पूरा मंगल ग्रह तक भी बोध हुए जाइए से सन्देशटा मत तो हेन्ता लगुचे क्या करी आम सब बेले पिन्हन उड़न भाषा भाषा बोलिक आम सब रट रखुला आज किंतु एते न्यारा खाद माने आनिकरी आमर कवि माने जे खाली भाषार से प्राज्ञ नहीं से माने तार खाद्य बनावर थी तार कला अच्छे से कलाकृति के आज जेन इठाने आसिक प्रदर्शन करिछन सबु कवि कवयित्री सबु सारस्वत साधक मान के मुई कोटि कोटि जोहार करबी आर तांको धन्यवाद देबी आर मचान के सुंदर करिछन आमर ओटीवी ब्यूरो रो आर तांको धन्यवाद देबी आर मचान के सुंदर करिछन आमर ओटीवी ब्यूरो रो डायरेक्टर मनोरंजन जोशी तांको तो धन्यवाद दउछे आउ जेते सांबादिक आमर से भुवनेश्वर भाई आउ करुणाकर आ धरित्री संपादक कलिंगर संपादक जेते भी आसीथिले समान को आमर कहा कुटुंब तरफु आमे बहुत बहुत धन्यवाद करूछु स्कूल के हमको 3 बजे जुली मदर से चांस को ही जुली धन्यवाद पाचन शक्ति बढ़ा इतार ऊपर कविता लिखी हां आनंद पदे बाबू मणि माने मुझे आउ छपड़ा मोर कालिया सुना गोजा उठाई ऐसी ओढ़े सुनागी गोजा मुख बल हो करू छै मुई बिनती नमस्कार बहुत धन्यवाद फिर बहुत खाने कोरा ही किसी मोर होते कहते कहानी पान बोली मते ये नहीं कहानी पान बोली मते मार भोगी मोहकी जैसी ताहार बासना आसक्ति जीवरे भलांगीर हेउछे कोसली खाना आसक्ति जीवरे धन्यवाद धन्यवाद भाई प्रथम कविता लिखी गाइछन कटिर मुन भाई गजेंद्र सेठी सब कोई मान को मात्र विपद न कहा कितने बजे लिखे तो कितने बोली ना मुक्ति के लिए नहीं बोले सब हां नहीं बोले टेस्ट कर ये नोट काटो ना काटो ये ना अपन मजा अस्तित्व मैडम को सही करने अगर कोई भी उठे ताकि हम हमरा में एक नंबर अच्छा ऐसी तो खाना खाना देख सकते हैं सबे लेता है रामेन बना सकते हैं
ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ପିଲା ଆଜି କାଣା ତମର ଖାନା ହେଇଥିଲା ନାନୀ ଟିକେ ମୁଇଁ ତ ଦେଖି ପାରନି ତ ପୁରା ଦେଖ ଗଜାମୁ ବେନ୍ଥିଲି ଚେରି ପକେଇକରି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ସୁସ୍ମିତା ପଟେଲ ହିରୋ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରବାର ଲାଗି ଜିତି କୃଷ୍ଣା ନାୟକ ଆଉ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତାପରେ ଆମର ଦେହ ନିହାତି 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 ହଁ আর ଜିତି କୃଷ୍ଣା ନାୟକ এটা মন দুঃখ করছিল কি চলে কিন্তু খাইলে বড় খুশ লাগে ଘାସ ଆସିଯିବ হ্যাঁ ନାଇଁ କେ টেস্টি শুভশ্রী ভুই মহোদয় ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ନାଇଁ କେଁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ यार बहुत पूरा एकदम न्यारा कार्यक्रम और एकदम मन पसंद बहुत दिल खुश हो गला बहुत सुंदर ମାନେ ଆର ବର୍ଷ एते प्रयास होला कि हमर आइसो ବର୍ତ୍ତମାନ শুভଶ୍রী ଭୁଇ ମହୋଦୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଏଇଟା କୋଟି ହଉଛେ एंता जिनिस ସବୁ ବେଲେ ତମେ କରୁଛ আর ভগবান फिर जिमा में कविता आदर के मैडम पात्र କେନ୍ତା ଧୁମଧାମ କର୍ମା ଆଉ ସାରା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ତାର କର୍ମା ସେଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ବୋଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ନାନୀ আর গোটে বড় কথা যে নকুল পূজা বালা মানে বলনি পুরা তোমার কাছে আম আদমি নি বলবার মত সমস্তଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ନା ଏଇଟା ଯେ ଝୁପଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ସେ କାମ କରୁଛି ସେ ତ ଆମେ ସେଟାକେ ନିଘା କରୁ ଗୋଟେ ଠେଲାବାଲା କାହିଁ ଯେ ସମ୍ମାନ ନେଇ ପାଏ ସେଟା ସମ୍ମାନର ଉପଯୋଗୀ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ତ ଯେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇକିରି ଆମର ଭୁଜା ଦେଖନ କରୁଛନ୍ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲେ ହେତୁ ସେଟା ବଲାଙ୍ଗୀର କାଣା ହେଇପାରେ ତାହାକେ ମୁଁ ବାସି ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ আর ଏନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆନମା ଆମର ଅନଲାଇନ୍କେ ସମ୍ମାନ ଦେମା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନିହାତି ନିହାତି ବଢିଆ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଣା ବରା ଏଇଟା କହିଲି এটা বেহেরি করা হয়েছে আর এটা চাউলর যে উদর হুয়ে চাউলকে দহি দেসন টিকে সেটা গরস আর দহিকে পুতরে তাকে চিটকি করে লিয়া বিড়ি টিকে দেসন আর চিটকি করে সেটাকে ছড়া হেবা গোল গোল করে আর তারপরে এতে সেটাকে গুড়রে পকা গুড়রে পকা হয়েছে ବଢିଆ ହେଇଛି ନମସ୍କାର ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ନିଶା ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ତମ କୁଟୁମ୍ବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ତମ ଆଉ ଇ ତମ କୁଟୁମ୍ବ ଆଜି ନ୍ୟାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମ ଚାଲି ଆମ ପରମ୍ପରା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଡିସପ୍ଲେ କଲା ଆମେ କମ୍ ନାଇଁ ସେ କିଣିଥିଲେ আর ফের কুশলবাসী আর আমি বসলিরে খালি ভাষাকে আমি বড়াইলে নেই চাহবা আমার পরম্পরারে আমার খাদ্যরে যেতে খাদ্যর মানে সেটা হেলদি খাদ্য গজামুখ সঙ্গে নড়িয়া কুড়াজে হরিষে মুনিব তর গজামুখ সঙ্গে নড়িয়া কুড়াজে হরিষে মুনিব তর তার সঙ্গে দেইছে মিশ্রি গুড়জে লাগুছে বড়া সুন্দর ই পাগ খায়ে 80 বরসিয়া দিশিবা সুহাস কর বাবু ননী মানে পহন যে আউছন বড়া টঙ্কর মোর কালিয়া সোনা গজা মুখ খাই হেসি পড়ে উসুন নাকি গজা মুখ বর বপুপ করুছে এমনি মিনতি করুছে এমনি মিনতি আছে আমি একটা চাইনিজ খাদ্য কেন্দ্র কিনা এই পার ঘটনা সে পুরা করে কার্যক্রম আমাকে আমকো আজ বড় খুশি লাগুছে আজ আমি 60 প্রকার কার্যক্রম হচ্ছে আমার নিউতা রকিতলি জেল মানে বন্ধু কোটা লাগে আমাদের দিনে ডাকলে তার অফিসকে এই বাবদে চর্চা করবার লাগি যে কইলে মতে সেনে সারু খালি ভজা তথ্য আছে বিজ্ঞান প্রধান বেশি কাই পাই আনিছন্তি সেইটা এটা আজকা আমার কহা কুটুম্বর প্রোগ্রাম আছে খান পানর ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ 3ଟା ଜିନିଷ ଆଣିଛେ ସେଥିରୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଯାହା ବି କୋସିଲି ଆଇ ଲଭ୍ କୋସିଲି হেলদি ডায়েটে দরকার গজামুখ খাইবে আউ খাইছি মিঠা দেলে চিনি করবা তারপর জিলেবি করবা আর এটা হলা আমার রাজস্থানের পারম্পরিক মিঠা আমরা সবু বুড়ি হু কি ছুয়া সম্পু লাগছি গরম গরম বকরি সাঙ্গে তাহা